I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. A ver, a ver. Creo que me escucho bien. No, espera que vaya llegando más gente. A ver. Puta, no tengo pila. A ver si me aguanta. A ver. Permítame que voy a conectar el control. La mierda, ¿dónde está el cable? Ah, ya lo vi. Ay. A ver. Espero y te cargues control, por favor. Que hoy es directo un poquito para largo. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Máximo00 y estamos aquí en la historia de Fontaine, parte 1, al fin, después de 2 días, no, contando este son 3, desde que salió Sumeru, ¿sí? Sí, porque salió el martes a la noche, o sea, sí. No creo haber tenido mucho tiempo en ese momento para haber traído directo, ya que, coño, tardó un montón en actualizarse el juego. Me tardó hasta las 12 de la noche y lo empecé a cargar a las 5. Y la actualización estuvo muy, pero muy pesada. Yo creo que vamos a ir yendo a Carabas arriba, en lo que llegan los demás. A ver, permítame un momento.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Vámonos a Carabas arriba. A ver. Bueno, aquí está la misión, de hecho. A ver, espérenme. ¿Con quién tengo que hablar a todo esto? Estamos esperando que se vaya uniendo gente. Poco a poquito. No hay prisa, no hay prisa. La historia no se va a ir. Pero quiero avanzar, coño. Quiero ver. Quiero oler. Coño, yo no quiero a Junkichi. Que se largue Junkichi. ¿O cómo te llamas? Sí, Junkichi o Junkichi. Yo no quiero verte a ti. Yo quiero jugar esto. A ver. Dirígete a Carabasa arriba. Pero no me dice con quién. A ver. Llévame para allá, por favor. Que quiero hacer esto por última vez. Puerco araña, al mal ataca con sus telarañas, su colita retorcida, besitos con su trompita, mira, es el puerco araña. Ah, no me maté. Canto esta porque no me sé la otra. XD. Ah, sí, cierto. Eso es lo de menos. Pero lo importante es esto. Esto de acá. Vámonos corriendo. Para eso tengo ya lana. ¿Voy a hablar con este güey? Yo me acuerdo de ti. Tú me diste muchos problemas en el TCG, maldito, güey. Me acuerdo de ti. ¿Cómo te odio, loco? Un momento. Se me olvida algo muy importante. Algo súper, pero súper importante. ¡Hola, qué guapo! El entorno cambia en base al paisaje. Vaya que cutre. This world is full of unsolved mysteries. Así, con la viajera. Vámonos con la viajera. Empezamos nueva historia. The first time we came here. Puta, no me acuerdo. Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. No me acuerdo. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Bueno, eso sí. Oh, vean, ese es de Fontaine, el que está ahí enfrente. Exacto. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knew? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Eso pasa con todo protagonista. Hasta el propio Goku lo dijo una vez en Dragon Ball Z. Que Bulma le dijo que él siempre atrae a los problemas. Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out
And even then, you fished Paimon out! Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Ah, bien, el chismoso. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Uy, de ella, si fuera por mí yo me hubiera ido a Fontaine desde que acabó todo lo de Nahida. Bumping into you like this will become a rarity. Pero claro, no había nada de Fontaine. I'm Fontaine starting no to feel existe. sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you Sí, two? cierto. What Es do you que say? cómo pasa el tiempo, loco. Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. ¿Qué dice? Ir a Monas Chinas Simulator. ¿Qué pedo, puto killer? Nada, no te creas. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Ya mismo. Yo quiero irme ya. Oh, wait a sec. Ya me harté de tanto I just Sumeru. remembered there are still Bueno, a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Que este recibimiento vengo y te me cagas. Perdón, güey, es que es la costumbre a tratarnos así. Disculpa, pero dime, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Ya tengo sin hablar contigo de hace más de un mes, güey. Yo pues, ando bien. ¿Este chismoso que quiero, güey? Míralo. ¿Por tu qué cara, no? I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. ¿Qué te digo? By the way, should we go say bye to Nahida? Por cierto, Killer, tú hace mucho que no haces directo. Ya estás tardando, güey, en sacarte un directo. Bueno, muchas veces me notifica, pero ¿para qué te miento? No los veo, no me meto. Discúlpame. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Oye, qué raro, en Inazuma no me dieron esta despedida. Solo ya me dijo, vas a ir a Sumeru, bien, que te vaya bien. Y ya, fue todo. Y en Libre, poquito, bueno, 20 me despidió nomás. Me acuerdo. Hasta la próxima de ella. Goodbye, Dia. Hasta, Bye, hasta, Sumeru. déjame hablar, coño. Hasta que hagan un próximo evento en Sumeru. Que esto era todo. Todo será Fontaine a partir de ahora. Agua. A un lugar fronterizo con Fontaine. A ver. Mira, qué rápido, qué chido. Ve al puerto Rociomarino de Fontaine. ¡Vámonos! ¡Chingue su madre! ¡No! ¿What the fuck? ¿Qué coño me pasó, loco? La emoción. Aquí no pasa nada. Tú, dame tu energía. La necesito. Dame más. Tú, Nahida. Ya, listo. Ya tengo mi ulti de nuevo. Pero qué pedo, se trabó bien raro. Y por cierto, Killer se largó. ¿Será cabrón? No es cierto. Yo no obligo a nadie a estar aquí.
O tal vez... Ah, vean. Para llegar más fácil. De seguro en ese barquito debe haber un cofre. Estoy 200% seguro. No, más tortugas de estas no, que no se les puede matar. ¿Cómo las odio? Quiero matarlas. Ah, no, pero ella, claro, me suelta un chingadazo de 2000 y me hace hasta retroceder, la hija de puta. Dame uno. Vámonos. Fontaine. La fuente. Donde está la diosa de las focas. Focalors. Guau. No, es que lo que más... ¡Oh, vean! ¡Hidróculus! ¡Sí! ¡Oh! Aún puedo ser Spider-Man. ¡Buah! Primer objeto. Hidróculus. ¡A huevo! ¿Dónde está? Me falta... Conseguí todos. Anemo, Geo, Electro, Dendro, Hidro. Quinta región. Quedan solo dos. Dos regiones aparte de esta. La siguiente será la de Piro. Obviamente. Oh, la música. Técnicamente ahora estoy en Francia, aunque estoy ahí desde Venecia. Y arriba de mí está la estatua de los 7. Puerto Rocío Marino. Vaya qué nombre. Oye, what the fuck, ¿qué es eso? Creo que era la chingaderita que salía en el tráiler. Hola. What the fuck, eres un furry. Hola, el viento y la sola están tranquilos hoy. Eso hace que ocurran menos sucesos que contar. Pero al menos la gente podrá navegar con seguridad. A ver. Además de ser el punto de encuentro de aguas y barcos, también es un lugar donde ocurren numerosos sucesos. Aquí siempre se ve a montones de viajantes, comerciantes y personas estudiosas procedentes de Sumeru. Bueno, pues está muy cerquita, eso sí. A mucha gente le encanta hablar conmigo, sobre todo porque suele ser la primera vez que ven a una melusina. ¿Qué coño es eso? Gracias a todas las personas que he conocido aquí, he podido escuchar todo tipo de historias de otros lugares. Es un lujo poder trabajar aquí. Cambio de voz. ¿Qué debo hacer? 23 metros. ¿Debo irme allá enfrente? A ver, dime que me deja subir. Menos mal. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. ¿Cómo se llamaba esa cosa a la que le acabo de hablar? Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Hyman's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Los autómatas, los mechabots. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Y la verdad esa información me dio un poquitín de mala espina. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Eso no es cierto. Zhongli, Venti y Shogun no dijeron nada. Ellos no sabían nada. Lo único que nos dijo algo fue Nahida. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. A mí me da muy mal rollo Focalors. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. A ver, al parecer los únicos arcontes que están como muy separados de su gente son Zhongli y Venti. Puede ser porque Inazuma, Sumeru, Fontaine, todos conocen al arconte. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him.
I thought he would at least fight on a little longer for his family. Por cierto, qué ropa, ¿no? Madre mía, qué ropa. Se ven bien, eso sí. ¿Qué dice? Hola, Star Killer, ¿cómo estás, güey? Fíjate, güey. Me vas a disculpar, pero Deya apareció hace un momento. Deya estaba conmigo. De hecho, fue el único personaje del que nos despedimos antes de venir acá, güey. Fíjate. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Y estamos en Fontaine, Sebas. Uy, y me morí, por si... me caí y me morí. Excuse me. Can I help you too? Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Te digo, güey, a mí me da muy mala espina toda esta madre. Por Jin ya pasé el desgraciado infierno, pero ahora toca la... perdón. Pero ahora toca la desesperación y me perdí la despedida de ella. Tranquilo, la puedes volver a ver. Puedes retroceder un poco. Really? Dura poquito. Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Acá en Fontaine, yo de lo que estoy seguro es que nos va a explotar la cabeza. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. ¿Qué dice? Aún sigo en Sonic Unleashed. ¿Y qué tal, güey? ¿Cómo vas? ¿En qué parte vas? Whether something's true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. El final. Ah, ok, ya merito. ¿Y qué tal te pareció ese juego, el Sonic Unleashed? Bueno, creo que viste tu opinión y dijiste que le falta pulir cosas. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Eso de pensar en un juicio como si fuera una ópera es un poco cruel, ¿no? But, shouldn't court cases be treated a little Vaya, more seriously? ya vamos mal y apenas llegamos. Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. Oye, yo solo espero Yanfei salga. Yanfei tiene potencial y no en esa historia de mierda que la metieron en cuanto salió. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Fíjate yo qué pendejo, güey. Me acuerdo que cuando acabé Sumeru yo dije, ese tal Focalors, o sea, yo pensaba que Focalors era el juez y no, Focalors es la arconte. Qué baboso, el juez se llamaba Neuvillette, que por cierto hace poquito se confirmó su nombre. Bueno, no poquito, pero en comparación a Focalors es poco, ¿sabes? Es poco. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Una máquina que juzga. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Oye, aquí hay gato encerrado. Las máquinas no pueden tener como tal un juicio propio. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Furina, Focalors, buah. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I am afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Pero esta chica no sabe que yo soy el protagonista. Y hago lo que se me da mi gana. Super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. Por cierto, creo que ahí está Lynette, ¿no? Ahí al fondo.
Ahí al lado del brazo de ese güey se alcanza a ver la Lynette. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yo, para serte sincero, seas a mí el diseño de Foca no me acaba de convencer. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Ah, no, entonces yo opino que es una bitch, la desgraciada. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? ¿No ves? Ahí está Lynette. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? No. Better go check on her. No, espérate, Paimon. Acá sí podemos nadar. No esa basura de que nos ahogamos el poquito rato de nadar un poco. No, aquí sí podemos nadar de verdad. Preludio de la claridad y la oscuridad. Definitivamente empezó. Mira, vamos a ver. Bueno, todavía no puedo nadar chido. Aún me puedo ahogar rápidamente. Oye tú, yo sé que te llamas Lynette, maldita copia barata de Kekin. Te presto el pelo, no me gusta, se ve muy raro. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? ¿Qué te importa, Paimon? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Un lago interior con mucha agua. Por cierto, ¿meterán sirenas? Estaría curioso ver un enemigo que parezca sirena. O incluso un boss semanal inspirado en Poseidón, imagínense. Oye, eso estaría guapo, ¿no? Bueno, yo me lo imagino, es como... me orgasmeo, ¿sabes? Porque así como boss semanal yo siento que tiene potencial. Sabemos que un boss semanal va a ser un Fatui. De a huevo, por ley siempre, que es nueva región, siempre hay un Fatui como boss. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. Oh. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. ¿Cómo? A ver, espérate, ¿what? Sería increíble lo de la sirena. Si ya me desgracié a Eggman, ahora toca a Gaia. What the... Espérame, es que... No hay sistema. Es que estoy pensando en lo que ahorita dijo. Que el mar nos va a engullir a todos. What the fuck. Luego me dices que ahora toca a Gaia. Mucha suerte, güey. Paimon doesn't really get what you mean. Que por cierto me acuerdo cuando yo vi lo de Gaia. Y creo que Super Sonic tenía barra de vida o algo así, ¿no? No me acuerdo. Pero se veía algo raro, se veía algo distinto. Por cierto, Sebas, ¿tú no has probado el Sonic Frontiers? Porque yo lo jugué un rato. Porque mi hermano ya no quiso jugarlo, tristemente.
Y wow, o sea, sí. Épico, güey, épico. Me encantó el juego, güey, la verdad. A comparación de Forces, no, güey, una chulada de juego. Y me recordó bastante al Genshin el tema de exploración y eso. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Ah, mira. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Es Linnea, Paimon, Linnea. Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Tiene como un corset, ¿o cómo se llama esa madre? Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. De Niños y Velocidad no lo he jugado, pero quiero jugar el Frontiers. Está chido, güey. Con decirte que entras al primer boss, güey, y ya sientes que es el último jefe del juego, güey. El ambiente y todo. Y no, güey. No, güey. Es que neta es una experiencia. El primer boss, güey, es una experiencia que ¡uy! Te deja bien marcado. A mí, bueno, me encantó. No, güey. El primer boss. Luego los temas. No, güey. Es que los temas vocales. No es Crush 14, güey. No me acuerdo cómo se llama el cantante, pero mis dieces, güey. No, una chulada de canción. Chulada, loco, chulada, te lo juro. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us! Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? Pues que el juego me hizo mudo. ¿Qué culpa tengo? Es como en Xenoverse. I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. No. Ella tiene pucha y tú tienes pito. So, what did Bueno, Lynette quién mean sabe. just now when she said that the water is engulfing your memories, and that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Ya me acordé. Eso se veía en el tráiler, lo que están diciendo de que el mar nos engullirá a todos. Eso se veía en el tráiler. En la primera escena del tráiler. ¿Cómo me lo dices? Me recuerda la primera vez que jugué. ¿De qué? De Forces Unleashed. Porque siente cada jefe la primera vez. Sí, güey. No, es que un jefe, que el primer jefe de un juego te emocione, güey. Es increíble. Es como... A ver, yo no jugué el God of War 2. Ni el... Mira, mátame, no he jugado el 3. Pero si un día lo juego va a ser en directo, te lo juro. Los jefes del God of War, los primeros, son épicos, güey, pero épicos. Creo que era el Coloso de Rodas, creo que era el del 2. Y en el 3 era Poseidón y... No, güey, los vi y digo, oye, esto está increíble para... Y es un primer jefe, no jodas, o sea, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Where to begin? Que, sí es cierto, yo tengo el God of War, el 4 lo tengo con Plus. Podría comprarme el 3 y luego streamear el 4. El Ragnarok no sé, está muy caro, tristemente. Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Bueno, estoy hablando de God of War y acá la historia bien gracia. Que bueno, está hablando de la profecía y de... No le hagamos Did all the caso. introductions Así dice. earlier not count? Hello, traveler. Hola, Linnea. And hello, Paimon. What? Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way,
We were just getting ready to go to the opera house to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. Adivino. I'll gladly take you once I finish things here. Adivino, te vamos a ayudar y de ella nos vamos, ¿verdad? Please, follow me. Era obvio. Oye, yo quiero subirme al... ¿Cómo se llama? ¿Velero? ¿O tren? Bueno, no es un tren. Oye, pero es más rápido, coño. El maldito lenteja. Mira, iba más rápido. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. A ver, el diseño lo vi en animación. No le he visto el modelo en el juego. No sé tu nombre, pero me acuerdo, te viene el tráiler. Oye, está muy flaca de las piernas, ¿no? Mira, Sebas, ahí está el arconte hidro. El personaje que va a venir en noviembre y por el que voy a tirar. Así como pasó con Najida. How did you know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand and you... Bueno, viéndola mejor me convence un poco más. Y parece que es muy fresa, no sé. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion, who have journeyed here from distant lands. What the fuck, ¿cómo supo que iba a venir? Por cierto, los ojos, qué raros, ¿no? Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Que te quede claro que donde me pase algo a mí te la vas a tener que ver con Shogun, desgraciada. Ella es mi mejor amiga. Fear is for y la más fuerte de los arcontes. Cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the... I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. Bueno, es la primera vez que nos reciben así. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Es que no sé, no me gusta tanto llamar la atención. Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably la percepción de la have even gente. Some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. ¿Serás tú también la señorita mucho texto como Fishing? You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Ese cabrón estaba en Sumeru. Era el chismoso, el que salió al inicio de la historia. No manches, ahora resulta que hasta los oídos, las paredes tienen oídos. Vale madre.
No voy a estar seguro en ningún lado. Talk about sounding high and mighty. Ya uno no puede tener ni privacidad. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Déjame en paz, me da miedo la gente. No quiero socializar. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Esa mera, la misma que viste y Hey, calza. what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Y por cierto, el traje de los NPCs está mucho mejor que en otras versiones, ¿eh? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Oh, contra la Shogun. Míralos. Perras. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Ah, si supieras, perra. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? También éntrale. Perra. Stand down, Clorinde. I admire Ah, her Clorinde. bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Por cierto, se asustó cuando vio que saqué la espada. ¿Será que no es muy fuerte? Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Arrhenius, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. Criminales. Me llamo criminal. Then, as the Me god comparó. of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! All right. Now that'll be worth seeing. ¿Cómo? ¿Me van a llevar a la corte y me van a hacer pelear? Ponte allá, Yafe, This is Yafe, Fontaine, ayúdame. after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Luego la voy a matar y va a estar chillando. Le van a querer encerrar a mí. Y sepa que me va a dar en la cárcel. Seems you've spent a little too much time in the opera house. He leído lo que hacen en la cárcel y no es bonito. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Vaya bien. Oh, we have reason to put you on trial. It's ¿Qué? obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days. Ay, no, no, no. That's what they've Puta done madre, le di wrong. el X. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Pero básicamente le dijo a Paimon que no flote. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if
If you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Me arrestan por el simple hecho de existir. ¿Qué es esto? My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. No están los derechos. Yo tengo derechos humanos. Bueno, creo. Hola Falcon, ¿qué tal? Oye, no me dijiste que esta loca nada más entrar me quería arrestar, güey. ¿Dónde están mis derechos? Que a ver, bueno, yo creo que al no ser de Teiva no tengo derechos como tal, ¿verdad? Tristemente. Por eso digo, ¿onta Yanfei? Yanfei, ayúdame. Yo estaba en directo de Twitch. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. Claro, es comida de emergencia, no un objeto. Max, si vas a prisión 2 consejos, 1. ¿Cómo? Mafrearte el más fuerte. Y 2, cuando estés en las duchas no tires el jabón, o sea, la técnica de Bob. No, horrible, hermano. You tell her, Winnie. Finally, someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Yo no ocupo a Liné, yo ocupo a Yanfei. ¿Dónde está Yanfei? De hecho, Yanfei mencionó algo de Fontaine hace poco. My beloved citizen, I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? Tal vez porque está hecha de carne y hueso, ¿no? Es un ser As a vivo. magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. ¿Dónde está el mago enmascarado para desvelar la treta que hace este güey? ¿Ustedes sí se acuerdan del mago enmascarado? Al que acabaron odiando un montón por revelar todos los secretos de la magia. Ta-da! What the fuck? ¿Qué es eso? XD. Eso es divertido. What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? ¿Qué es eso? Ah, eso. Yo sí. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Ah, perro, íralo. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Oye, pero no es justo. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Ahorita viendo todo este desmadre me acabo de acordar de Cyberpunk, una ciudad que se ve futurista y chida, pero siendo LATAM 2.0, ¿saben? ¿Por qué LATAM? Porque son clasistas. Está el barrio pobre, el barrio rico. Es como en México, como en Brasil. ¿No han visto esos barrios ricos de Brasil? Las casas hechas de concreto y techo de láminas. Se ve horrible. Es un globo. Sí, sí vi. Ahora resulta que Paimon es un globo. Te odio. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Me cagan esas niñas presumidas, güey. Quiero dar la bofetada. In which case, consider the matter of your trial resolved. The God of Justice will not bring charges against an innocent person. La que lo hiciste hace un momento, perra. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad. O sea, por cualquier delito me van a chingar. But even the gods of other lands. ¿Pero cómo? Pero, ¿cómo? Espérame. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Esa línea, y luego dijo otra línea que no me acuerdo qué era, pero es como un poco de mal rollo, ¿sabes? Sí, barrios de invasión.
Ha llegado el momento, fase 2, Supersonic Endless Possibility. ¡Ah! De ahí viene esa canción, la de Endless Possibility. Instrumental, que la suerte y la fuerza me acompañen. Adelante, güey. ¡Se puede! Vamos, apoyo a Sebas. Sebas. Y ahorita me restan por dar apoyo a Sebas, ¿sabes? Por hacer un escándalo. Ay, no. Problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Pero pues es que... ¡Qué tontería! Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't... So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Nunca antes me habían tratado tan mal. Annoying. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. Fócalos mencionó algo de tener razones para juzgarte a ti a los dioses, o ¿cómo dijo? Bueno, se lo voy a checar yo luego. Me voy a ir apuntando y todo. Quiero estar atento a la historia. The Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Por cierto, un modelo que quiero ver así en 3D es el de Arlequino, que solo lo he visto en los trailers, pero ahí no se usan los modelos. Performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Dale. My brother's always excited to make new friends. No, pues, ¿qué te digo? Oh, sure. Espero nunca le haga nada malo al pobre Line. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Okay. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. ¡Qué huevo! No, qué ovarios más bien. Until one Como day, digo, por el mero the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. Yo lo dije, yo lo predecí, dije, por el mero hecho de existir ya estoy cometiendo un delito, lo dije antes de que dijera eso Linnea. Mira, in the end, hija de the puta. people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? Los fatoides seguro There are tienen algo lots que of ver. guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. ¿Cómo? Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. Sí, cierto, un arconte antes de ella, ¿verdad? Mi video de Lumin Nacional pasó a las 1000 vistas. Bien. Ahorita que yo consiga el poder de hidro, voy a intentar probar tu equipo, Falcon, a ver qué tal. Pero de haber sido así, no se hubiera cargado la chingada Fontaine así tal y como pasó con Caenria.
But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. Nají debe saber algo de eso. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. No, eso es por el calentamiento global, Linnea. Por eso no hay que tirar basura ya a los mares, ni al piso. Entonces se están confundiendo. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. A ver, pues Fócalos es el arconte hidro. Me imagino que ya podría hacer algo, ¿no? We hope that at least the people who reside que es near una the mierda waterfront en can cuanto a move away poder. before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Hyman gets it! It's like preparing for a rainy day! But... Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Básicamente me dijo que me lo meta en el culo. Es que como dice, o sea, sí, bueno, si quieren pueden ayudarnos a repartir bolsos mágicos entre la gente por aquí. Y se niegan, métanselos en algún lado y listo. A ver, es que me recuerdo que te dicen de... Si no haces esto, dices, agarra tu cosa y métetela por... No te da el sol, ¿saben? Bueno, también es que yo soy muy mal pensado. Una disculpa, chicos. A ver. No me digas que esto es mucho texto 2.0. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Por cierto, Falcon, tenían razón, los NPCs se ven mejor, güey. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. O no sé tú qué opines, pero para mí se ven muchísimo mejor, güey. A ver tú. What's this? So you also believe in prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus, so, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. ¿Nos volveremos uno con el mar? ¿Algo así? Somos agua. Nuestro cuerpo es 60% agua. Agua somos y en agua nos convertiremos. Ah, no, ¿ustedes qué opinan? Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment.
What use is there in worrying about the future all the time? Me We'll agradas. cross that bridge when we get to it. Solo por eso me agradas. You should still take it. Por ese comentario. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Y carga mejor el juego. Sí, de hecho me di cuenta de eso cuando me fui de Sumero al abismo, que cargó muy rápido. Y qué bueno, o sea, qué bueno. Eso quiere decir que arreglaron un poco el servidor, ¿no? Me imagino. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? Hay que I bet you respetar heard opinión. some interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? No, yo quiero ir a Fontaine. Yes, Quiero seguir one Hidro last ya. thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Ok. Recoge los materiales para hacer bolsos mágicos. A ver. Por acá hay un cofre. Estoy seguro que por aquí debe haber un cofre. Coño, yo quiero ir arriba. It seems we have to use hydro to collect Romaritime flowers. ¿Es en serio? Vaya. Ahora te obligan a ir con un hidro. Nunca antes me habían puesto a recoger flores antes de entrar a una región. Me habían aplicado la del mucho texto. Desde Inazuma, tristemente. ¿Tú te acuerdas del primer acto de Inazuma, Falcon? Lo tedioso que fue estar bla, 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 que esto, que no puedes pasar de aquí por esto. Y era, joder, era pesadísimo eso. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Sin tan solo Lynette supera que por el mero hecho de respirar y hablar ya está gastando un montón de energía. ¿Sabes qué, mija? Mejor no existas y ya si no quieres gastar energía. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... What? Ay, Lynette. Wait, shh. No, Lynette, no camines, que vas a gastar energía. The young girl. Soy a la parte superior de la torre, a la primera estatua. Ahorita voy. Es que quiero ver a dónde me llevan. What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. ¿Será parte del grupo de los chismosos como el pinche vato ese que le avisó a Foca a los que yo vine? She's obviously a thief. Entonces yo tenía razón, estamos en Latam. Pero ahorita estamos en el barrio rico. Watch her movements carefully. Mírala. Pinche dedos finos, güey. Oh, he's right. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. ¿Saben qué me da miedo? Que me digan, oh, has cometido otro delito. Impartiste justicia por tu propia mano. Ni modo, a la penal otra vez. Ya, estoy harto de tanta mamada.
Mira, mejor me largo. Agarro el elemento hidro y me largo de aquí. Como decía esa frase. ¿Qué? ¿Que me destierras? Bien, no estoy de acuerdo con tus políticas. Me largo de aquí. Oh, vaya. El pescado se ahogó, ¿sabes? En el agua. Ya no tengo ultis. Ah, mira. Pero ¿cómo subo? ¡Oh! Mira, como los elevadores que ven los colosos de ruinas. Ah, de hecho suena igual, los pasos. Sí, hasta en esos detalles me doy cuenta. Un momento. Ah, no me puedo pegar. Vaya. Ya tardó mucho, ¿no? Oh, mira, otro hidróculus. ¿Dónde está la estatua? No, espérate. Antes que nada, a lo que vinimos. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. ¡Vámonos, perra! Ah, mira. Oh, con que aquí está el cangrejo, a ver. Pero, what, ¿cómo llego aquí? Me imagino que buceando, ¿no? Acá. Me meto acá al agua y buceo y ya llego. A ver. Condado Rocío Blanco, 3%. A huevo. Por el mero hecho de existir ya 3%. Mira, en serio, menos mal metieron esto, güey. Menos mal. Aquí está como lo del ferry, o ¿cómo se llamaría esto? Guay, está larguísimo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Esto lo está brillando de una manera exagerada. Qué raro, ¿había ocurrido algo así antes? No manches, ni cuenta me di. ¡Oh! Por eso es que puedo bucear. Aunque después de ese brillo Paimon siente que hay más humedad, tal vez sea por toda la energía elemental hidro que se liberó. Dicen que si sabes manejar bien la energía elemental de Fontaine serás capaz de nadar bajo el agua. Quizás puedas encontrar tesoros hundidos en el mar. Paimon cuenta contigo para la búsqueda de tesoros. Ella se ocupará, velar por ti en la costa. Salgo. ¡Guau! Pero a Paimon le da miedo meterse. Ni modo, métete. Báñate, mugrosa. ¿Qué pasa si Paimon es arrastrada accidentalmente por una corriente y se marea? Y no consigue salir volando por mucho que lo intente. Como cuando te encontraste con Paimon en Mondstadt. Te pescaré, ¿no? En un momento vuelvo, necesito refrescar mis ideas. Dale, güey. Y acá te esperamos. Yo acá seguiré otra horita fácilmente. ¿Lo prometes? Está bien. Paimon se sacrificará para acompañarte. Tienes que cumplir con tu palabra, ¿eh? Bendición de Fontaine. Una peculiar energía emerge de las estatuas divinas para otorgarte la bendición del agua extraoceánica. Con ella podrás viajar sin ningún obstáculo por el agua de los lagos de Fontaine. Al moverte por el agua mientras estás bajo la bendición del agua extraoceánica, no necesitarás aguante sino resistencia acuática. Además, los personajes no serán derrotados si se ahogan por quedarse sin resistencia acuática. Oh. Resistencia acuática, a ver. Es como el oxígeno. Ah, mira la estatua. Oye. Se ve rota la estatua. Coño. Bueno, todas se ven rotas, pero en este caso es raro. Porque ve el lugar en el que estamos y tiene una estatua así. Se ve raro. Dale el mantenimiento, pinches flojos.
Mira, primer logro. Ahora soy de hidro. Que bueno, hace 2 años me hubiera venido de puta madre, ¿verdad? Aunque voy a extrañar a mi Lumin de dendro. Por cierto, Falcon, ¿cuántos hidróculos son? Porque en Sumeru eran un chingo. Y acá hay otro. A estar allá arriba. Además, chingue su madre, vamos arriba. Antes de que se me olvide. Y ahorita vamos a probar a ver qué hace. Y vamos a cambiarle el set. Claro. Yo pensaba que la habilidad de nadar iba a ser automática. Ah, mira, Celestia. Oye, tú dijiste que desde aquí se veía la guarida de Storm Terror, ¿verdad? A ver, veo la pirámide, pero ¿dónde está la guarida? ¿Dónde está? ¿Esa de ahí? Un momento, eso no es... Eso que se ve flotando no es la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo de sus hijos? ¿Cómo se llama esa madre? La cámara de Jade. ¿Pero dónde está la guarida? Un momento, esos monsters, ¿no? ¿O qué es esa montaña? Ah, no, es de acá. Qué pendejo. ¿Y dónde está el maldito hidróculos? Lo perdí. Ni modo. Luego lo busco. Es cierto, vamos a ver qué hace. A ver, vamos a ver. ¡Oh, la madre! ¡Oh, está guapo! This is the spot where Lenny wanted us to wait. ¿Eh? ¿Qué pasó? Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. ¿Me van a hacer bajar otra vez? You're right. She might also be trying to lure us away. Oh, vaya. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah, what? A ver, yo vi que pulsando hacia otra cosa, ¿no? ¡Hala, qué guapo! Oye, está chido, ¿eh? Bueno, a mí me gustó. ¿Y la ladrona? Oye, cabrón, tenías una tarea y no la pudiste hacer. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Dijo gracias, ¿no? Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Se torció el tobillo. No hables, Lynette, vas a gastar energía. Oh, es más, no respires. Es más, no te pares. Flota. No, es más, no flotes. No vivas. O sea, si no quieres gastar energía, no vivas. Coño. Lo vi, fue un torre de Fontaine. ¿Cuál torre? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. Yo soy enfermero, por si ocupas ayuda. Bueno, no sé tratar esguinces de tobillo. If you want to play at being a hero, at No hay ningún least tipo de try not esguince. to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. No hables, vas a gastar energía. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. ¿Tan hábil solo por aventarle unas cosas? But at Eso least we were cualquiera lo able to get the hace. stolen items back, so it wasn't a complete failure. what a slippery little thief. Guess things
turned out all right in the end, though. Lily's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Fue una torre de Fontaine, no era la guarida. Entonces, ¿qué viste? A ver, espérame, que me encanta esto. ¡Wow! Mira, mira. Lo malo es que no puedo irme moviendo. ¡Ah, espérate! ¡Que me quita vida! Coño, apenas me di cuenta, me quita vida, loco. Ah, por cierto, mira. Aprovechando. Ay, espérame, quítate. Que ahora ya, yo ya no tengo la viajera adentro. Mira. Ponemos a Shogun. Y acá quitamos a Yelan, que bueno, me ayuda para la exploración, ¿verdad? Pero ponemos a Lumín de Hidro. Qué chafa animación, loco. Se la pueden haber currado más. Por ahora le voy a dejar su set. ¡Ay, ya me quitó vida, coño! Mira, no me quita vida. Pero no, sí me quita vida. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué fue lo que viste si no era la guarida, Falcon? Oye, ¿qué es esto? Es como un ferry, ¿o cómo le podemos llamar a esto? So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around! This is an aqua bus. It allows bus. people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. Opino lo mismo. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No hables y no te aburras, te quita energía. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. Soy esa. It's about time for us to leave. Let's get on board. Ok, a ver. Y... ¡Oh! ¡Es Carlota! Yo esa sí la quiero. Espero y venga con Focalors, si no en el banner que va después de Focalors. Mira, a ella sí la conocemos y ella sí me cae bien. Y me parece su diseño de puta madre. ¡Mírala! Traveler! Paimon! Charlotte! Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the aqua ¿Cuánto bus. tiempo? And the story of my life. Desde la... Big news. ¿De hace cuánto fue que salió el evento de lo de las cartas? ¿Fue en la .6, .7? ¿Cuál fue? A ver, Falcon, refrescame, ¿en qué versión fue? What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, but as travelers, we're all no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Una torre de la ciudad. A ver, ahorita checo yo eso. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. Su hermana, la que no gasta energía y la que no debe vivir por eso. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet Qué you. bonita. From ¿Quieres the ser mi waifu? Steambird, huh? Ah, no es cierto. We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. No hables. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big... Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. A ver... For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Bueno, líneas de LATAM es normal. Bueno, esto es Francia, sí es cierto. Donde sí vamos a ir a LATAM es dentro de un año. Y te digo, oye, LATAM, Natlan, oye, suena muy similar, ¿no?
sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. Punto 7. I've been following Punto a case 7. lately. Well, Okay. a series of cases actually. A ver, cuenta. You mean the serial disappearances of young women? No hables. That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. Por un momento pensé que Lynette tenía la consonante, ay, ¿cómo se llama? If I'm the first with a draft ready to publish when the case is What? finally cracked, and it's the headline story in the Steambird. Oye, a ver, espera. Yo no le di el X porque avanzó sola. Mira. When that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. Bueno. I just can't wait for the truth to be revealed. Iba a decir que desde el ángulo de cámara parecía que Lynette tenía la visión piro de Linnea. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? Puede que venga, confócalos en la 4.1, no hay 4 estrellas nuevos. Pero, sí, pero, oye, porque avanza solo, mira. Ve, no voy a tocar el X, mira. That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Oye, eso es una mierda, ¿por qué hicieron eso? Imagínate que de la nada me hablan y tengo yo que irme y me pierdo todo esto. Another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age and that they've all vanished without a trace. What the fuck, ¿por qué hicieron eso? Mira, ve, mira. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Cualquiera puede ser una opción. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Ah, eso crees tú. Yes, I agree. And at the No very es least, Focalors, the es family Furina. of those missing girls deserves some sort of explanation. Falco. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Pero rapidito, no le hagas gastar energía, ¿eh? Please don't imagine that, Lenny. No hables. Bien, a ver, vamos a ver, ¿a dónde llegamos? A ver, Falcon, a ver, hazme... refresca la memoria. ¿Quién iba a venir en la punto... Un momento. Focalors va a venir en la 4.1. A la madre, qué chido. Pero espérate, ¿en serio? ¿No iba a venir 4.2? No, espérate, no. Es 4.2. Porque en la punto 1 va a salir Nubilet y el otro vato este. A la madre, me había asustado. Oprimiste cuadrado. No, no lo tengo. Te juro que no. Ala, mira. Ah, como que las cosas... Oye, ¿qué pedo? Las cosas aparecen de la nada. Qué elegancia la de Francia. Ay, what the... Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Ay, te voy a extrañar, Charlie. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. La música. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya. Eso da diálogo automático, a ver. No, mira, ahora sí lo puse, Be mira. sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Mira, ahorita le voy a dar el cuadrado, mira. ¿Te das cuenta? Cuando le aprietas el cuadrado sale una línea amarilla, mira. Mira. Mira, no le voy a dar, mira, nada. Mira. Yo he visto ahorita que cuando le da el cuadrado sale como un círculo amarillo alrededor del cuadrado, mira.
Ah, no, espérate. Creo que ya sé por qué ahorita el diálogo iba automático. Creo que era porque íbamos en el ferry. Creo que era por eso. If you don't mind, Sí, creo que debe haber sido eso. 4.2. Ay, Falcon, no me asustes de nuevo así, güey. Ya me había cagado yo. Digo, yo con 20 de esos iba a salir Fócalos en la 4.1. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Vamos a ver. Casa de Linnea, a ver cómo es. Por cierto, Falcon, ¿a ti qué te parece Cabe, el amigo de Algetham? 4.1 juzgando, sí vi. Aunque si te doy sincero, a mí Neuvillet no me gusta. Ese tipo de trajes nunca me han gustado, güey. Quien sí me gustó fue la chica esta, la de Geo. No me acuerdo de su nombre. Ay, Charlotte. Y Linnea. Y Ferry. ¿Cómo se llama? ¿Ferry qué? Ve el lugar donde está Linnea. La ciudad de lluvia. ¿Cómo se llama? La ciudad de lluvia y la añoranza. Vale. A ver, yo quiero ir a la estatua. ¿Dónde está? A la madre, el viaje en ferry es larguísimo, ¿no? A ver. Y ahorita, oh, arrestado por vandalizar la estatua, yo qué sé. Chingón, chúpeme las bolas mejor. A ver. Corte del Rocío. Ah, aquí es la corte. Hola, madre. Qué guapo. ¿Dónde está la estatua? Está acá arriba, ¿no? Por cierto. Mueran. Ah, mira, no les pego. Los traspaso. Ah, mira, aquí están los robots estos. Hola. Puedo interactuar con él, pero... ¿cómo? Ah, mira, lleva a Lilupar, sí es cierto, mira. Acá al lado mío. Oye, estaría chido. Ay, what the... ¿No me puedo hundir? No. Es la resistencia acuática. Oye, estaría chido que le pudieras pegar a los robots y te empezaran a perseguir aquí en la ciudad como enemigos. Y te salieran ahí estrellas como el GTA. Aquí estaría guapo eso. Muy me. ¿Por qué me? ¿Quién? ¿El diseño de Neuvillet? Sí, este me. Bastante me. Es el más me de los mes, el cabrón. Y Charlotte es muy mene. Bueno, Najira era mene. Bueno, sigue siendo mene. Ay, oye, ¿por qué traspaso eso? Estafa. ¿Cómo subo allá arriba entonces? Espérate. Un momento. Yo lo había dicho, ¿cómo se me olvidó? Escalar es para pobres ya, güey, ¿sabes? ¿Dónde está? No era aquí. Por esto, ese menú arréglenlo, el de galería de personajes. Ese menú sí deben de arreglarlo también. Mira, escalar es para pobres. Are you sure it has to be? Yo me voy. ¿Por dónde puedo subir? Ah, por acá, mira. Qué chafa. Está muy chafa, güey. La verdad, sube lentísimo y no sube casi nada. A ver. Pero aún así mola. Mira. Ah, no, espérate. Mejor subo por acá, ¿verdad? Mira, me subo al árbol. Sí, ya lo sé, dije que es para pobres, pero yo no escalo todo el tiempo, ¿sabes? Ahí nos vemos. ¿Dónde está la estatua? Ay, no, espérate. Sube. Oye, espérate, ¿dónde está la estatua? Corte de Fontaine. ¿Qué dije? Era mucho texto. Yo quiero llegar allá antes de llegar a la historia. Quiero ver todo el mapa.
Buah. ¿Pero qué dice? Ya volví. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ya llegamos a Fontaine, ¿eh? ¿Qué pasó mientras estaba? Pues no atrapamos a la ladrona. Llegamos a Fontaine, nos topamos a Carlo. Vaya, la música está muy fuerte. Nos topamos a Carlota, que Carlota, buah, diseño god, ¿eh? Puedes regresar el video y verla. ¿Sí o no, Falcon? Que tiene un diseño muy god. Y muy mene. Vale. Vámonos. Ay, por cierto, Sebas, volar, escalar es para pobres ya, güey. Lo de ahora es flotar. Miren más. Son clasistas, pero yo también pongo clasista. Pobres, ¿por qué? Ustedes no, sino la gente de aquí. Porque ellos caminan y escalan. Yo floto y vuelo, mira. A huevo. No, pues wow. Es horrible cuando pasa eso. Ah, mira, una misión de mundo. Aquí está. Ay, por esto ya desbloqueamos la viajera hidro. Ahorita te la muestro. Está chida. La viajera, ¿eh? Está grande la ciudad. ¿Qué dice? Condado de la corte de Fontaine. 0%. Como debe de ser. ¿Qué es esto? Zona rica en marealgas. ¿What? Mira, hay un montón de cuevas. What the fuck? Es un chingo, loco. Mira, ve, todo esto es lo que hay debajo de la pinche agua. Ah, mira, aquí está el boss. El nuevo boss. ¿Qué es esto? Ópera de las ¿qué? ¿Epicelis? A lo mejor este era el boss del Arlequino, yo supongo. A ver, ya, vamos al lugar del Inec, a ver. No, sí, vamos, a ver. Y bueno, no tengo nada que ofrecerle, así que ahí nos vemos. Mira, aquí está. Mira, ve cómo mola, güey. Mira, mola un montón, mira. Mira. La regadera, güey. Aunque me quita vida. O la metralleta. Más bien. O la metralleta regadera, como ustedes gusten llamarle. ¿Qué es esto? ¿Por dónde se entra aquí? Y vamos a ir a la casa de Linney. ¿Qué es eso? Que por cierto, tengo entendido que hay gente viviendo en el drenaje, güey, aquí. Solo que quiero llegar, pero no sé cómo. ¿Y esa pose, hermano? Qué pedo. ¿Por qué está parada así? No escucho voces. This is our current abode. Temporal. Fremine, you're home. Ah, mira, está. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Ahí está la oportunidad desperdiciada de hacer un Claymore hidro. No, ¿por qué? ¿Por qué hidro? Hay que hacerlo crío, claro. Hagamos Claymore crío a alguien que bucea. Claro. Oh, they all just went out a moment ago. Vaya, qué voz. I see. Everyone is getting busier tampoco now quieres that gastar Father will be energía, ¿verdad? returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Creo que es la familia más grande que ha habido, ¿no? Porque los familiares... Ginny Bárbara... ¿Quién más? ¿Quiénes más son familia? Recuérdame, Falcon, tú que sabes de más de Genshin que yo. Bueno, Xialing y su papá. Yoimiya y su papá también. ¿Y quién más? Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Al menos el diseño de Fremine, no sé, no... Me gusta un poquito más, la verdad. Tampoco digo, wow, me encanta. Okay, I see. Is everything all right? Porque ellos son de pelo como marrón muy pálido y
Freminet es de pelo rubio. Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Freminet? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. Presumido. That's our Freminet, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. A ver, pues, yo quiero ver más cosas. No quiero que me den un tour por su casa. ¿Qué son esas cosas raritas? Esas que parecen como furries. ¡Ah, caray! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, que te enfermas! No te quedes ahí en la lluvia. Te vas a enfermar y vas a gastar energía. No camines, que te carguen. Wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. Vaya, qué fuerte. What's wrong, Freminet? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Por cierto, Falcon, si sigues ahí, yo comentaba la idea, ahorita acordándome lo del dragón, de que me gustaría que si van a meter un boss, que sea algo similar a una deidad, algo como Poseidón, alguna inspiración, ¿te imaginas? Hombre, yo le digo a Sebas que eso estaría genial, güey. Aunque ahorita, viendo lo del dragón acuático, no me sonaría loco que fuese eso. Porque por lo regular, a ver, era un Fatui y luego una bestia, pero en Inazuma no fue así. En Inazuma fue un Fatui y luego la Shogun. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. A ver, un día voy a calar eso. Es más, ahorita si se pone a llover voy a calar eso, voy a gritar. Hydro Dragon. Hydro Dragon. Me animo. ¿Me animo? ¿Lo hago? Aunque creo que luego se van a enojar conmigo acá en mi casa. If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Por cierto, Falcon, en la misión de Inactividad yo pensaba que ese boss era el dragón Apep, pero no manches, el dragón Apep es gigante. Y por cierto, el dragón Apep tiene voz de mujer, güey. Y se refieren al dragón como él y no como ella. ¿Será el dragón no binario? No, otra vez no, ese terminó. Es horrible. Maldito torito. Hydro Dragon, don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. No hables. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Vaya. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Sí, yo me quiero ir. Was there something you needed No, el to do, directo es Renee? de acá. Es esta cosa. Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Freminet? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Soy ese. Perhaps we could trouble Ese the sí Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner. I'm afraid that Freminet can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Freminet has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This'll be a walk in the park for us. A ver. Preparar más bolsos mágicos.
Va al taller de Beaumont o Beaumont. ¿Cómo se pronuncia Thanks eso? again, you two. ¿Esta mujer me qué? Thanks again, you two. I really can't deal with that lady. Esta mujer me supera. What the fuck? Oye, está muy bonita la ciudad de noche, ¿verdad? De hecho, me recuerda bastante a Mondstadt, fíjate. Si sigues ahí, Falcon, te puedo decir que... O tú seas. Me recuerda mucho a la ciudad de Mondstadt, la que está acá. Vean. Acá. Se parece un montón. Solo que, obvio, esta es muchísimo más grande. ¡Oh! Así que en el realidad aquí trabaja una mujer y no un hombre. Ah, mira. Jefa. Jefa. Oh, hello there. Mira, sí. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. El feminismo aquí puede más. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. Wow. So, is Lenny actually loaded? Ellos, pero pregúntalos a los pobres de abajo. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Tiene cara de enojada, ¿no? Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does Despreciar es un delito. get its power from? Vaya. Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Es cosa mía, ahorita habló muy raro. Pensé como que quería hablar francés, pero no le salía. So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? ¿En serio? ¿Me dijeron eso? Oh, yeah! A la madre. So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. Pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? Volví a la historia después de... ¿Cuándo fue la última vez que salió? En una historia importante, creo que la última vez que salió fue en un evento de Inazuma, creo. Pero en la historia, no manches, la última vez que salió fue en la de Lee, güey, y eso fue en 2020. ¿Cómo has estado, If Confrérie of pinche Cabriere wants to mobile? poach clients from Northland Bank, that's fine.
but I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? Ay, Tartagra, discúlpame. No te he podido sacar, es que hay prioridad. We're surprised to see you Solo te too. quiero en mi What are you equipo. doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Y sí, por lo que vi en el trailer, sí. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Cállese. Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Yo me acuerdo de ese morro, el pinche Taser. Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Se los van a madrear a los Can you at pobres. least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Que les pegue. Chíngatelo. Chíngatelos, perro. Pero yo quiero ver cómo se los madrea. Puto juego. ¡Oh, si me dejan! ¡Si me dejan! Mira, Sebas. Oh, este mono montón, güey. Oh, no, es que mola un montón, güey, este personaje. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tenerlo? Ay, la madre, what the fuck, se trabó. Wow, el juego no aguantó tanto poder. Deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just No, make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. De hecho, Got it? fíjate, Sebas, yo este personaje, el que estás viendo, yo lo creé en Xenoverse, güey. Y me quedó casi igual, güey, casi idéntico, fíjate. Se trabó, no vi mucho. ¿Se trabó? Júralo. No, yo lo veo bien. Nomás vi que se trabó así de la nada por la pantalla del propio juego. Pero te digo, este personaje, yo lo creé en Xenoverse, güey, ese, Tartaglia. Huh? What? Now's my chance. No hizo las dagas. What the fuck? ¿Qué fue eso? Huh. That was weird. ¿Qué pasó? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Nah, que no lo use. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Child. Bank. Niño. Child. Nah, me gusta más mobile o mobile. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself.
But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. ¿No le estará pasando lo mismo que a Peter Parker en Spider-Man 2? Que perdió sus poderes y luego de la nada los volvió a recuperar. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown... During that time, I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it would... Because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Como esa pinche ballena que te avienta este güey y te hace one hit KO en el puto juego. Oh, that sounds familiar! Ah, mira, ahí está. When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Ahí está. Paimon confirmó lo que dije. That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never... So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Y pensar que en algún tiempo nos quisimos matar y ahora estamos de pana. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Muy cierto. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? And no, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Justiciazgo. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. No holds barred. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Bye. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. No hay pedo, yo seré el primero. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many De eso a dejar que te encierren, no, pues prefiero la muerte. Recuerden esa frase, hay destinos peores que la muerte. Apparently, it's exceedingly rare for anyone to Y Beto sabe actually lo que en win. esta pinche Fontaine cárcel. probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists.
I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Vamos a pelear. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Sí, era la pistolera. Oh, before I forget, I want you to have this. Ah, la visión. Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Espérate, ¿no estoy invitado a ver la pelea? He knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. No mames, yo quiero ver. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Nah, yo quiero ver la pelea, no el espectáculo de Linnea. Pero yo quiero ver eso. Ay, mucho juego. Wow. Siempre con esos fondos negros y sus textos. The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this Por cierto, style chicos, of siguen novels ahí. are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Siempre me hacen spoilers a mí de todo. Por eso no acabé de ver Kill la Kill. Malditos. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should... A ver. Lenny said that the opera house is on Aranea, so let's go ride the aquabus. A ver, espérenme. ¿A las qué? Está aquí. A ver, permítame, chicos, voy a checar algo. Permítanme un momentito. A ver. Quiero ver cuánto llevo de la historia. Cuánto llevamos avanzado. A ver. Acto 1. El acto 1 dura 3 horas 40. Coño. A ver, mañana si me pongo chingón, me puedo aventar toda la historia, todo el acto 1 me lo puedo aventar en un directo si me pongo chingón. ¿Y el acto 2 cuánto dura? A ver, espérenme. Si hay acto 2, ¿verdad? Creo que sí. Uah, duró otras 4 horas, loco. O no sé. 12:44. Yo creo que ya por aquí ya le vamos a ir dejando, ¿va? Sebas, Falcón, siguen ahí. Quien sea. Bueno, creo que no hay nada, así que yo creo que ya por aquí ya voy parando directo. It's rather pathetic to force a conversation. Chitón, buscáramos, sí, chitón. Vamos a checar que me dieron de logros. Y ahora sí ya me largo. Mañana continuamos con la historia. Sigo vivo. Menos mal, güey, menos mal. A ver, por ahora mucho texto. Me gustó lo de Nobile. Muy curiosa la aparición de Focalors. Bueno, fue por culpa del chismoso. Obté el poder hidro en la colección. Ay, ya van con los putos libros de mierda.
Siempre los libros, siempre. Colecta todos los libros de esta novela. Ya estoy harto. Y a ver. ¡Guau! Llevo 0. Mejor las estatuas de Fontaine y el máximo. Uy, esto está dentro de un año, lo voy a completar. Fontana de Lucín del condado de la corte. Oh, mira. A ver, hay un montón de misiones. Bueno, ahora sí. Volviendo al otro, pues me gustó también. Me gustó mucho, fíjate que me gustó mucho la aparición de Tartaglia. Ya sabía que Tartaglia iba a salir en la historia, pero no sabía que aparecía justo ahorita. Lo de los ladrones, no sé hasta qué punto tenga relevancia lo que pasó al inicio. Pero bueno. A lo mejor en la obra ahorita de Linney, bueno, mañana que la veremos, ocurre algo muy particular. Y en fin, pues espero les haya gustado. No me queda nada más por decir, solo denle me gusta o no me gusta, como ustedes gusten. Y gracias a Falcon, a Sebas, a Killer, que se pasó al inicio del directo pero se fue, maldita perra. No es cierto. Y nada más. Yo creo que mañana, si todo sale bien, ojo, si todo sale bien, mañana mismo tendremos directo de la ¿cómo se dice? De la parte número sí, el acto 1 parte 2. Y si todo sale bien y si lo logro, pues intentaremos que el acto, el siguiente directo, acabemos ya todo el acto 1 para ya la próxima semana, sí, creo que será la próxima semana, empecemos con el acto número 2, la primera parte, o quién sabe, fíjate. Si el martes entro tarde a la escuela, fíjate que hasta me animo a desvelarme y el lunes hacemos otro directo jugando el acto número 2, la primera parte. Pero es casi confirmado que mañana hay directo. El lunes, no sé, tal vez pueda ser el lunes, el miércoles, ya depende de qué tan ocupado esté, ¿va? Lo logré, por fin le gané a Dar Gaia. Te paso video del momento en Instagram. Después de 7 años lo logré. Sí, bien, güey, bien. Se pudo, perra, se pudo. No te creas. Perra no, pero sí, bien. Y nada más, chicos. Un saludito. Nos vemos en la próxima. Duerman bien, descansen, sean felices. Hasta la próxima. Chao, chao. Si necesitan algo, me pueden mandar un mensaje por aquí en YouTube o por Instagram, como ustedes gusten. Ahora sí, adiós.